एड़ी पिलाटा आइला दंड न कहि देथिला मु पचाले हरि बाप तते दंड किए देथिला रे बेलुला परमपुर हरिहर चित्रालय देथिला ये प्रश्न ये सुनो हे धन हई हई ये प्रहलाद को दंडी किए थिला रे देई से दंडी गोटी को काहे की पिंधाई थिला केही सुनिबो सभे जन देखि अमन कर्म बापू मते करि थिले प्रथमे दुईटी प्रश्न गोटिए प्रश्न उत्तर पाइले तही दंडी प्रहलाद को किए थिला रे ताकू किए बापू रे दंडी पिंधाइला नामार जन्म काले पिंडिया सिथिला सुनिबो सभा जन देखि अमन कर्म ताहा देखि अछि रे बापू नृसिंह पुराण गो पुराण कथा तेरी तू करिबो धार धार कहि दबु मु तो जानि रे आउ दंडीटा बाप रे मामा मु नानी आ जा प्रहलाद दंड के देइदिला बेलु के जानी एबे रजा नाटक से ब्लॉग रो बाहर दिला समझा रजा नाटक भात मिला दास काटिया खाला ब्लॉग दो प्रोग्राम करते रे रजा नाटक आई दिला ए छोटो बिलाडी गोटे आई दिला से गांव को गाडू रायगड़ा गाइडा 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 जे एडी बिलाडी आई दिला दंड न कहि देथिला मु पचाले हरि बाप तते दंड किए देथिला रे बेलुला परमपुर हरिहर चित्रालय देथिला नरसिंह नहीं हरिहर चित्राल रान दिया ये तोर परी कथा जदि कहिबी धन ये प्रहलाद दंडी सुन रे धन ये प्रहलाद पिता रे हिरण्यकश्यपति हिरण्यकश्यपति भाई हिरण्य बड़ भाई राहार नाम हिरण्यकश्यप सान भाई रे धन हिरण्यकश्यप को भगवान आसिले भगवान कर बैरी हिरण्यकश्यप हेले हिरण्य मन मध्य रे कले विचार भगवान हेले मो बैरी सार भगवान जेते दूरे थिबे तही रही क्यों लुचिले मध्य ताको मारिबी मोहि सेते बेले देवता मान को चिंता करिला हिरण्यकश्यप हिरण्य की परी नाश हे कोटि होला नारद पूजे ब्रह्मा कले उठाई माली लावती गर्भवती थाई गर्भवती समय रे नारद गले बाबू गर्भवती समय रे नारद गले सुधांगना को भागवत सुनाइले भागवतर प्रभाव पड़िला तही ये त्रयोदश व्रत करिथिले माता तही त्रयोदश व्रत माता करिले तही से गर्भरे प्रहलाद जन्म हेले भागवत रामा ये भागवत नाम पुस्तक सुनिथिले जन्म हेला परे पुओ भगवान नाम डाकिबारो पुस्तक न कहिले आईन तुमि जाकू बैरी परी पालुछ तही से पुओ नारायण को डाकिला रही से बेले पिता ताको आनंद हेले बाल्य पिला जाकू मंत्र बाल्य पिला जाकू विद्या शिक्षा दे पावइले से बेले बाल्य पिला नारायण शब्द डाकिबारो पितांकर मने दुख खेर ठीक होइला एही काल बाल्य काले तही ये नारायण नारायण डाकुची रही सेते बेले तगन कोइले वचन पिता सीता काली पाखे छाड़ो नेइलो शश्यान घाट रे ताकू देव पकाई टांकिनी राखी निजे बेबे खाई हिरण्यकश्यप गोटिए भगिनी थिला से अष्टचंडी मानकर चौबुलाइला ठीक ये हुलुकी बोली करी रे ताहार नाम देवता माने देइथिले आशीर्वाद जाना ठीक
କରିକି ମାଙ୍କର କୋଳରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାଙ୍କର କୋଳରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ମା ଆଶୀର୍ବାଦେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ସେ ଦଣ୍ଡି କୋଟି କହୁଲୁ କି ଧରିଛି ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କହିଲେ ଏହି ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତୁହି କିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଦଣ୍ଡି ଦେବୁ ପିନ୍ଧାଇ ସେତେବେଳେ ହୁଲୁକି ହେ ବିଚାର କଲେ ଭାଇର ପୁଅ ଶେଷଣ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି କହିଲେ ଭାଇ ସିନା ମୁଖ କଣ କରୁଛି ତହିଁ ଇଏ ଦଣ୍ଡରୁ ଇଏ ପୁଅକୁ ଦେବି ବଞ୍ଚାଇ ହୁଲୁକି ବୋଲି କରିରେ ଯାହାର ନାମ ପୁଅକୁ ଧରିଲା ବାବୁ କୋଳେ ନେଇ କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ ତହିଁ ଚଣ୍ଡିତା ମଣ୍ଡା ମାନେ ପାଖେ ଗଲେ ନାହିଁ ଯିବା ପିଲାକୁ ହୁଲୁକି ଯେ ଧରିଲା ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ହୁଲୁକି ବାବୁ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ଭଗ୍ନି ଅଟଇ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ଭଉଣୀ ହୁଲୁକି ଜାଣ ସେ ଦଣ୍ଡି ଗୋଟିକ ଦେଇଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ଲଗାଇନ ତେଣୁ କରି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରେ ଦଣ୍ଡି ଗୋଟିକ ଲାଗିଲା ବହୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦଣ୍ଡିରେ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦଣ୍ଡି ରହିଲା ପିତା ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ପଡ଼ିବ କିଏ ଦେଲା ଆରେ ହୁଲୁକି ହିରଣ୍ୟର ଭଗ୍ନି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଦଣ୍ଡି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିଲା ହୁଲୁକି ସେଇଦିନ କଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ କଲୁ ବୋଲି ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇକି ଭଗବାନ ନାମାମୃତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ନାମାମୃତ ହେଲା ଯୋଉ ନାମ କି ହୋଲି ଯାତ୍ରା ହୋଲି ଯାତ୍ରା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଲି ଯାତ୍ରା ହୁଲୁକି ନାଁରେ ତିଆରି ହେଲା ସେଇ ଦଣ୍ଡିଟି ହୁଲୁକି କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମର ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ